ওইটাকে অন করা মানে এই কালো আসছে, বন্ধ করলে এমনিতে বোঝা যায় না, যখন অন হয়ে যায় তখন কালোটা বোঝা যায়, পুরো কালো কালো আসছে। ঠিক আছে। চলো শুরু করি। নমস্কার, আজ আবার জয়মা বুটিকের তরফ থেকে এসে গেছি তোমাদের সবাইকের জন্য। আর আজকে যেমন প্রথম থেকেই পোস্ট দেওয়া হয়েছিল যে কিছু সেল আছে রথযাত্রার উপলক্ষে, লাস্ট মোমেন্টে মানে জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবের থেকেও কিছু সেলে যাবে, যেটা দেবো তোমরা ঝটপট করে নিয়ে নাও। একদম দুর্গাপুজোর সময় কাজে লাগবেই, তাছাড়া তোমাদের সব সময়তেই কাজে লাগবে। ঠিক আছে। नमस्ते, आज सभी को आज रथ यात्रा के उपलक्ष्य में कुछ साड़ी में सेल दिया जा रहा है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है जो भी सेल दे रहे हैं, जिसमें भी सेल दे रहे हैं, आप सब झटपट बुक कर लीजिए, क्योंकि ये सब जो साड़ी दे रहे हैं ये सब माने डेली यूज तो कर ही सकते हैं, और ये सब जो जितना हम कम रेंज में देंगे, कम प्राइस में देंगे, उतना प्राइस में आप लोग को मिलेगा नहीं। ठीक है। चलो দেখাতে শুরু করছি, কিন্তু তার আগে একটুখানি নিজেদের বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দিই। তোমরাও শেয়ার করে দাও। আমার আওয়াজ আসছে? আসছে তো? ঠিক। তোমরাও শেয়ার করে দাও, যারা দেখছো তারাও একটুখানি শেয়ার করে দাও। আর কারণ হচ্ছে যে তোমাদের সাথে সাথে তোমাদের বন্ধুদের মাঝেও জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাব পৌঁছে যাবে। ঠিক আছে। चलिए आप लोग जो भी है जल्दी झटपट एकदम थोड़ा शेयर कर दीजिए, लव रिएक्ट कीजिए और कमेंट कीजिए, और कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है थोड़ा कमेंट में ही बताइए। अगर किसी को कुछ पूछना है या जानना है तो वो भी लाइव में कमेंट करके पूछ सकती है, हम आंसर दे देंगे। যদি কাউকার কোনো কথা জিজ্ঞেস করার থাকে তাহলে তোমরা এই লাইভ যে চলছে সেই লাইভ চলাকালীনও তোমরা আমাকে মেসেজ করে জিজ্ঞেস করতে পারো, যে মানে যা তোমাদের কোনো প্রশ্ন আছে কিনা সেটা জিজ্ঞেস করতে পারো। ঠিক আছে। আর আজকে তো মানে অনেক কিছু মানে সব দেখো সেলে দিয়ে দেবো, এইসব নতুন নতুন একদম জিনিসগুলো সব সেলে। হ্যাঁ, দুর্গাপুজোর সময় কাজে লাগতেই পারে এমন জিনিস দেবো, सब सेल में। प्लास्टिक तो देखिए सब सेल में जा रहा है। ये सब दुर्गा पूजा है, छठ है, दिवाली है, ये सब में काम लगेगा। आज जो भी हम सेल देंगे वो सब आपके लिए, आप लोग के लिए बाद में भी काम लगेगा। अभी रथ यात्रा के सेल के हिसाब से दिया जा रहा है, लेकिन ये सब आप लोग का दूसरा जो त्यौहार है उसमें भी काम देगा। এখন আমি রথযাত্রা হিসেবে দিচ্ছি, কিন্তু মানে রথযাত্রা হয়ে যাওয়ার পর বিয়ের লগন আছে, অনেক দুর্গা পুজো আছে, কালী পুজো আছে, ছট আছে, অনেক কিছু আছে। হ্যাঁ, তো ভাই ফোঁটা আছে, যদি কোনো ভাই নিজের বোনের জন্য কিনতে চাও তো এই সুযোগটা তোমরা লাভ উঠাতেই পারো। কারণ হচ্ছে যে এগুলো সব সেলে দেওয়া হবে, প্রচুর কিছু সেলে দেওয়া হবে, যেগুলো মানে তোমাদের বোনরা পেলেও খুশি হবে, দিদিরা পেলেও খুশি হবে, যাকে দেবে তাদেরই খুশি হবে। যদি পুজোর সময় কোনো মানে ভাই বোনকে মানে মা মেয়েকে দিতে চায় সেটাও দিতে পারবে। তারপর তোমার কি বলে এইগুলো সব সেলে যাবে। আজকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কি কি যাবে। ये सब सेल में है, ये सब माने साड़ी में कोई गड़बड़ी नहीं है, एकदम परफेक्ट साड़ी है, एकदम सब सेल में है। हम ये सब खोल खोल के रख रहे हैं, सब सेल में है। और ये सेल आप लोग को माने हम तो कहेंगे माने ले लीजिए, झटपट ले लीजिए, जिसको जो पसंद है झटपट ले लीजिए। ठीक है, एकदम झटपट নিয়ে নাও, কেন এই সব সেল একদম তোমাদের কাজ লাগবে। দুর্গা পুজো আছে, ভাইফোঁটা আছে, কালী পুজো আছে, প্রচুর সেল, প্রচুর সেল, সেল সেল সেল। জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবের সেল। তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট আছে, যারা দেখছো তারা একটুখানি নিজেরা লাইক করো, কমেন্ট করো, আর যা পছন্দ যদি নিতে চাও এগুলো সব 1 পিস করে আছে, সমস্ত সেল আছে। ঠিক আছে। জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার হয়ে গেল 8840649319। যতগুলো সেলের যাবে আমি সবগুলোকে সামনে করে দিচ্ছি,
তোমাদের যেটা পছন্দ সেইটা তোমরা চটপট করে আমি দেখাবো আর তোমরা ঝটপট করে অর্ডার করে দেবে। কারণ হচ্ছে যেগুলো এক একটা পিসি আছে, হয়তো তোমাদের পছন্দ হচ্ছে তো অন্য কারো যদি পছন্দ হয়ে গেল তখন মুশকিল হয়ে যাবে। जो पसंद आता है आप सभी को रिक्वेस्ट है, जो भी हम दिखाएंगे अगर आप लोग को पसंद आ जाता है तो झटपट उसको जयमा बुटीक फैशन हब का जो व्हाट्सएप नंबर है 8840649319 में स्क्रीनशॉट देके भेज दीजिए, क्योंकि ये सब वन पीस है। इतना सब साड़ी सेल में जाएगा आज, इतना सब साड़ी सब सेल में जाएगा, इसलिए रिक्वेस्ट है लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये सब साड़ी किसी का हो सकता पसंद है, इसलिए जब दिखा रहे हैं एकदम स्क्रीनशॉट लीजिए और लेके जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें दे दीजिए। व्हाट्सएप नंबर 8840649319 इस नंबर पर भेज दीजिए, ठीक है। चलो আমি এবার দেখাতে শুরু করব। দেখে নিচ্ছ কতগুলো সেলে আছে, এগুলো সমস্ত সেলে যাবে। তাই জন্য হতে পারে কোনো শাড়িটা তোমার বোনকে ভালো লাগবে, কোনো শাড়িটা তোমার দিদিকে ভালো লাগবে, বা কোনো শাড়িটা তোমার মাকে ভালো লাগবে, শাশুড়ি মাকে ভালো লাগবে। তাই জন্য এই সব শাড়ি झटपट করে নিয়ে नाओ। कोई भी साड़ी देखिए, जितना हम साड़ी दिखा रहे हैं उसमें किसी का ना किसी का अच्छा लगेगा। हो सकता है आपकी बहन को अच्छा लगे, मैंने वो कलर मिलेगा तो आपकी बहन को अच्छा मैंने देखने में लगेगा, आप देख सकते हैं। या बहन का कलर मैंने जो पसंदीदा कलर होता है उसी कलर में दिखा रहे हैं, इसलिए झटपट एकदम लीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। और जयमा बुटीक फैशन हब का यूट्यूब चैनल से भी लाइव हो रहा है। जयमा बुटीक फैशन हब बोल के ही यूट्यूब चैनल है, उससे भी लाइव हो रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जरा अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जयमा बुटीक फैशन हब से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो जयमा फेसबुक आईडी है उससे लाइव हो रहा है, आप लोग को कहीं से भी नोटिफिकेशन पहुंच रहा है तो आप लोग झटपट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये सब सेल का साड़ी है एकदम। ये सब सेल का जो साड़ी है कहीं पर कटा छिटा नहीं है, हम पूरा खोल के दिखा देंगे। इसलिए खोल के दिखा देंगे क्योंकि अगर जाने के बाद रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। আমি পুরো খুলে দেখিয়ে দেবো, কোথাও কাটা পিটা ছিটা কিছু নেই, একদম ফ্রেশ শাড়ি। কেবল মানে বলে না দুর্গাপুজো আসার আগে মানে আমি নিজের স্টক ক্লিয়ার করছি, তাই জন্য এইগুলো তোমাদের সেলে দিয়ে দিচ্ছি। আর এইটা সেল মানে শুধু দুর্গাপুজোর নয়, এইটা তুমি নেবে তো সারা বছর তুমি থেসে পড়বে। একদম পিওর খাদির উপরে সানফ্লাওয়ার হ্যান্ড পেন্ট, এগুলো হ্যান্ড পেন্ট মানে সারা বছর, শুধু দুর্গাপুজোতে তো একবার পরলে হবে না, সারা বছর থেসে পড়ने वाला साड़ी सेले देवा होच्छे। এই সব শাড়ি চট করে সেলে দেওয়া হয় না। देख लीजिए ये एकदम प्योर खादी कॉटन का साड़ी है, एकदम सनफ्लावर जो हाथ से पेंट किया गया है, যেটা একদম हाथ থেকে पेंट করা হয়েছে। एकदम देखे ना, इसका कलर आपका हो जाएगा माने पिकॉक ब्लू का है, इसका कलर हो जाएगा पिकॉक ब्लू, ठीक है। एक कलर हो जाए पिकॉक ब्लू मध्य येलो से देखिए एकदम पूरा सनफ्लावर बनाया हुआ है, ठीक। इसको आप अपने डेली यूज के लिए भी ले सकती हैं, अगर स्कूल जाना है बच्चे का या पेरेंट्स मीटिंग कहीं पर भी माने रफ यूज डेली यूज आप इस साड़ी को कीजिए, खींचिए, पसारिए, सूख जाएगा। এগুলো কাচুন পরুন শুকান একদম, মানে কোনো এর মানে একে আপনাকে দেখতে হবে না, একে বললাম তো থেসে পড়ুন, বাংলা কথা হিসেবে থেসে পড়ুন, ঠিক আছে। এই দেখো পুরো শাড়িটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। देखिए पूरा साड़ी हम दिखा दे रहे हैं एकदम। देखिए पूरा में प्रिंट है, एकदम पेंट किया हुआ है, कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। ये सब सेल में जाएगा, ठीक है। देखो देखे ना খুব সুন্দর শাড়িটা একদম। এইটা এই দিকটা হয়ে গেল, এই দেখো এবার এদিক থেকে দেখাচ্ছি। এটা হয়ে গেল आंचल दिकटा, এই দেখো এটা आंचल दिक। ये रथ यात्रा के उपलक्ष्य में सेल दिया जा रहा है। आप सभी जो दोस्त है, जो दीदियां है, हाँ अगर कोई दीदी देख रही है, अगर कोई माने भाई देख रहा है अपने दीदी या बहन को अगर देना चाहते हैं गिफ्ट, राखी है सामने में, राखी भी तो है, राखी में अगर गिफ्ट देना चाहते हैं तो इस तरह का साड़ी आप लोग सेल में लेके राखी में भी दे सकती है अपनी बहन को।
যদি কোনো বোন যদি কোনো ভাই দাদা দেখছেন তাহলে রাখিতেও আপনারা এই শাড়িটা নিতেই পারেন, নিয়ে নিজের দিদি হোক বা বোনকে হোক দিতেই পারেন। ঠিক আছে, দেখুন এই শাড়িটা একদম পুরো सनफ्लावर। এটা হয়ে গেল পিকক ब्लू थे। ठीक है जी, ये हो गया पीकॉक ब्लू में। किसी को भी पसंद आता है तो झटपट हमारा व्हाट्सएप नंबर जो हो गया 8840649319 में भेज दे। ठीक है, इसी का एक कलर दिखाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात बता देते हैं, अगर कोई ये साड़ी एक लेना चाहते हैं, ऑर्डर होती है, अगर ये साड़ी जो सेल का बात है तो हर साड़ी में ही हम इसको रखेंगे भी सामने में, क्योंकि इसका जो दूसरा पीस हम दिखाएंगे इसलिए ये साड़ी हमको सामने में रखने का जरूरत है। ठीक है, अगर ये साड़ी अभी मंडे तक ये सेल का ऑफर है, সোমবার तक এই সেলটার অফারটা থাকবে, যেটা আজকে আমি বলছি সেটার ভ্যালিডিটি সোমবার মানে কামিং মানডে तक। ঠিক আছে, থাকবে। এই যদি এই একটা শাড়ির দাম ছিল 950 টাকা, এই শাড়িটির দাম ছিল 950। ঠিক আছে, এখন সেলে তুমি পেয়ে যাবে কত 650। এই শাড়িটার দাম ছিল 950, এখন সেলে পেয়ে যাবে তুমি 650। पहले इसका प्राइस था 950, अभी सेल में मिल जाएगा 650। ठीक है, इसी का और एक कलर दिखाते हैं जो है रानी कलर में, যেটা রানী कलर है। देखो কত সুন্দর রানী कलर है, एकदम एक ही अच्छे। इसको भी हम खोल के दिखा देते हैं, क्योंकि अगर लीजिएगा तो देख के लेना है ना, क्योंकि पूरा अगर नहीं देखिएगा तो किस तरह से होगा। देखो পুরোটা আমি খুলে দেখাচ্ছি। ঠিক আছে, এইটা এই শাড়িগুলোর আগের দাম ছিল 950 টাকা। ঠিক আছে, এই দেখে না रानी कलर में, देखिए येलो के साथ कलर काफी खूबसूरत है एकदम। देख लीजिए एकदम, देखिए येलो का फ्लावर है जो सनफ्लावर है। ठीक है, ये देखे ना। अच्छा, रनिंग में ही ब्लाउज पीस है, रनिंग ए ब्लाउज पीस আছে, তোমাদের যদি ব্লাউজ পিস করতে হয় তো রানিং এ ব্লাউজ পিস পরতে পারো। ঠিক আছে, দাঁড়াও একটা দিক দেখালাম, এরা আরেকটা দিক দেখে না। দেখো এই দেখো রানিং এ এই জায়গাটা ব্লাউজ পিস হচ্ছে। ঠিক আছে, রানিং এ ব্লাউজ পিস আছে, দেখে নিচ্ছ। হ্যাঁ, এইবার যদি তোমরা এটার দামও 950 টাকা, এটার দামও 950 টাকা, এবার এইটা যদি একটা পিস নাও বা এটা যদি একটা পিস নাও 650 টাকা। ঠিক আছে, কিন্তু যদি তোমরা এই দুটো শাড়ি একসাথে নাও তাহলে 1200 টাকাতে তোমরা পেয়ে যাবে। ये एक साड़ी का प्राइस हो गया, पहले था 950, अभी सेल में 650। इसका भी 950, सेल में 650। लेकिन अगर ये दोनों साड़ी एक साथ लेते हैं, अगर कोई भाई है राखी में देना चाहते हैं, दो बहन है, दो दीदियां हैं, तो दोनों एक ही तरह का डिजाइन का साड़ी आप लोग दे ही सकते हैं गिफ्ट में। तो यार पूजा है, पूजा में भी गिफ्ट देना है, বাঙালিদের দুর্গাপুজো তো অনেক গিফট দিতে হয়, হতে পারে দু বোন আছে এক রকমের দিতে চাইছেন, তো এই দুটো শাড়ি একদম খাদি কটন মানে থেসে পড়তে পারবে, সেটা তো আমাকে বলার কিচ্ছু নেই, সবাই তোমরা জানো। এখন যদি এই দুটো শাড়ি নিয়ে নাও, এই দুটো শাড়ি তোমরা যদি নিয়ে নাও তাহলে 1200 টাকাতে পেয়ে যাবে। একটা শাড়ির দাম ছিল 950, কিন্তু 650-এ পাচ্ছ এখন একটা নিলে সেলে। কিন্তু যদি দুটোই নিয়ে নিচ্ছ তাহলে 1200 টাকাতে তোমরা পেয়ে যাবে। only 1200 1200 টাকাতে এই দুটো সানফ্লাওয়ার শাড়ি তোমরা পেয়ে যাবে, তোমরা কাউকে গিফট করতে পারো। আর যদি তোমরা ভাবো নিয়ে যদি ভাবো মানে বোন দূরে আছে, দিদি দূরে আছে, তাহলে তোমরা আমাদের অ্যাড্রেস দিয়ে দিও। अच्छा, सबसे बड़ी बात है ये अभी प्री पेमेंट में ही चलेगा, सीओडी का अवेलेबल नहीं है। এটা প্রিপেমেন্টেই হবে, সিওডির অপশন নেই, কারণ হচ্ছে সেলে দিচ্ছি তো দামটাকে কম করে দিচ্ছি, তাই জন্য সিওডি দিতে গেলে আমাদের প্রচুর শিপিং চার্জ দিতে হয়, সেটা আপনারা জানবেন না। इसलिए ये सब अभी प्री पेमेंट में ही चलेगा। प्री पेमेंट হয়ে গেলে একটু সিওডির দাম মানে শিপিং চার্জটা আমাদের কম দিতে হয়। ঠিক আছে, সিওডি মানে যেটা শিপিংটা যে যায় তার তো টাকাটা দিতেই হয়, কিন্তু যদি আগে পেমেন্ট করে দেন তাহলে আমাদের একটুখানি টাকাটা কম লাগে, আর যদি সিওডি নিতে চান তখন প্রচুর টাকাটা লাগে। কিন্তু যেহেতু এগুলো সেলে দিচ্ছি এখন 1200 টাকাতে এই দুটো পেয়ে যাচ্ছেন, তাই জন্য এইগুলোকে প্রি পেমেন্ট করতে হবে। ব্যাংকে আগে পেমেন্ট করে দেবেন, আর তাহলে আপনারা কোথাও কোনো অ্যাড্রেস বলে দেবেন যেখানে আপনাদের চাই সেইখানেই এই শাড়ি পৌঁছে যাবে। আপনারা কেবল নাম, ফোন নম্বর, পুরো অ্যাড্রেস দিয়ে দেবেন। আর এগুলো তো কটনের শাড়ি, শুধু তো বললাম তো একবার পরলে তো হবে না,
সারা বছর আপনারা পরতে পারবেন, ঠিক আছে। ওই ধরনেরই আর একটা শাড়ি দেখাচ্ছি, এই দেখুন। এইটাও একদম দেখো, দেখে নিন, মিথ্যে বলছি না, এই দেখুন দাম একদম আমাদের লেখা আছে। ये देख लीजिए, दाम प्राइस एकदम लिखा हुआ है, कोई ये नहीं है जो अभी हम बढ़ा के बता रहे हैं। इसका सेल भी हो चुका है, ऑनलाइन में भी गया है इसका, और इतना ही प्राइस में गया है। हाँ, लेकिन अभी ये सेल में हम दे रहे हैं। एकदम पूरा स्टिकर लगा हुआ है, जयमा बुटीक फैशन हब का स्टिकर लगा हुआ है, इसी में हमारा गया भी है पूरा एकदम, ठीक है। ये देखो, এইটা হয়ে গেল কোটকি, এইটা ये हो गया कटकी। ये और जो कपड़ा है ये कॉटन सिल्क में है, এই কাপড়টা হয়ে গেল কটন সিল্কে, ঠিক আছে। গরমের দিনেও আরাম, শীতের দিনেও আরাম, কোনো মানে কথা নেই। ये देखिए बेंगल का कॉटन सिल्क का कपड़ा है, ट्रांसपेरेंट हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক একদম कॉटन सिल्क के কাপড়। आई देखो, এই ধরনের কোটকি, ये पूरा आंचल का पोर्शन है, ये पूरा आंचल का पोर्शन है। और जो भी हम ऑफर दे रहे हैं वो मंडे तक वैलिडिटी रहेगा। ये आंचल का पोर्शन है, দেখা যাচ্ছে তো ঠিক করে, এটা একদম আঁচলের পোর্শন, ঠিক এটা আঁচল। আচ্ছা, পুরো গাটাতে তোমার একটুখানি এমন করে দূরে দূরে যাবে, ঠিক আছে। লাল রংটা খুব সুন্দর, লাল রং একদম খুব ভালো মিষ্টি। और এইটাও আমি পুরোটা তোমাদের খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি, इसको भी पूरा हम खोल के दिखा दे रहे हैं। देखिए, ये लाल रंग आप लोग पूजा में भी, दुर्गा पूजा हो, छठ है, छठ में भी तो पहनना पड़ता है, काफी साड़ी लगता है। ये कॉटन बेस में भी है, डेली यूज भी कर सकते हैं, और जो अभी राखी आ रहा है, राखी में भी किसी को आप गिफ्ट दे ही सकते हैं, ठीक है। ए देखो, দেখেছো, যদি কোনো দাদা ভাই ভাবো পয়সা দিয়েছে, যে তোমরা নিজের ইচ্ছে মতন শাড়িটা কিনে নাও, আমি পয়সা দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। তো দেখো, এইসব শাড়ি তোমরা নিতেই পারো। একদম লাল রংটা খুব সুন্দর, কালারটা একদম মানে একদম খুনি লাল नहीं है, মানে মানে একদম রক্ত লাল না, লালটার মধ্যে একটা মিঠাস লাল আছে, আর পুরোটাতে কোটকি ডিজাইন আছে। আমি পুরোটা খুলে দেখিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে, আমি পুরো খুলে দেখিয়ে দিয়েছি। তাই জন্য এইসব শাড়ি, আর মধ্যে মধ্যে দেখো জড়ি দিয়েও মানে ধারি ধারি করা আছে, খুব সুন্দর শাড়ি হচ্ছে। এরই আর একটা পিস আমি দেখাচ্ছি। এই শাড়িটার দাম ছিল, এটারও 950 ना, इसका भी प्राइस था 950। ये इस साड़ी का भी प्राइस है 950। अभी अगर ले लीजिएगा, এখন যদি নাও, এই শাড়িটার দাম 950। এখন যদি সেল, এখন নিচ্ছ মানে সোমবার অবধি যদি নিতে পারো, তাহলে এটা 650 টাকাতে তোমাদের ঘরে পৌঁছে যাবে। খালি 650 টাকা দেবে, নিজেদের নাম, ফোন নাম্বার, পুরো অ্যাড্রেস, জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবে যে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল আছে, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে 8840649319, এর মধ্যে দিয়ে দাও, তোমাদের ঘর অবধি পৌঁছে যাবে। এটা 950, सेले 650 से पाচ্ছ, ठीक है। एरी और একটা कलर দেখাচ্ছি। ये सब सेल हम इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि बोले ना 1-2 পিস करके बचा हुआ है, এগুলো বিক্রি হয়ে গেছে। এগুলো দেখুন এখন দুটো কালার বেঁচে আছে, ঠিক এই দুটো কালারকে আমাকে বের করতে হবে, তাই জন্য আমি এটাকে সেলে দিয়ে দিচ্ছি। একদম সেম টু সেম, এটা ইয়েলোর মধ্যে, একদম সেম টু সেম, এটা ইয়েলোর মধ্যে, দেখে না খুব সুন্দর ইয়েলোর মধ্যে কোটকি, একদম পুরো ওই আছে, একদম দেখে না যেমন ওইটা দেখিয়েছিলাম, ঠিক এইটাও ওই ধরনেরই আছে। अच्छा, ब्लाउज पीस আছে, ब्लाउज पीस रनिंग में আছে, ब्लाउज पीस रनिंग में है, सेम टू सेम। देखिए ये एकदम येलो का है, पूजा के बाद तो समझिए वो है, अरे शादी ब्याह भी है, इसलिए देखिए एकदम पूरा। और इसमें भी देखिए पूरा मेरा लगा ही हुआ है स्टिकर, ये देखे ना, জয়মা বুটিক ফ্যাশন হবে 950 টাকা লেখা আছে, এই জন্য বলতে পারবে না যে দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে। जयमा बुटीक फैशन हब 950 টাকা লাগানোই আছে। अभी ये साड़ी आप लोग को मिल जाएगा 650 में, सेल में ये सब साड़ी आप लोग को मिल जाएगा 650 में। এইগুলো এই সব শাড়ি ট্রেন্ড ছিল, আছে, এখনো চলছে, এখনো বিক্রি চলছে।
জ্বলছে তো এসছে, নেমে গেছিল কি তাহলে, কি চার্জ নেই। যা যাকে তাহলে এমনি করছি, ওইটা ওখান থেকে বের করে নিতে হবে, তবে চার্জার যেতে পারবে। ওইটাকে উঠিয়ে দেখ, আসছে না না, তুই বের কর, তুই বের কর ওটা। ওরে টানছি, ঠিক আছে। এবার দেখো, এবার শোনো, ওটাকে লাগিয়ে দিচ্ছি। ওটা চার্জ ছিল না তাই জানে। এটা লালের মধ্যে পুরো, এবার হয়তো সাউন্ড আসছে कि একটু সামনে যেতে হবে তাহলে আমাকে, यदि ना आया। ये लाल के ऊपर में देखिए जरी का एकदम है, इधर जरी दिया আছে। ये लाल के ऊपर में ये खादी टिश्यू है, ये खादी टिश्यू है। रनिंग में ब्लाउज पीस है, धीरे करो, रनिंग में ब्लाउज पीस है। ये सब ये देखिए ट्रांसपेरेंट देख लीजिए, ये ब्लाउज पीस का पोर्शन है, ठीक है। পুরোটা দেখিয়ে দিচ্ছি, ये एकदम देख लीजिए, एकदम देखिए, एकदम इसी तरह से जाएगा। এটা খাদি টিস্যু, হ্যাঁ, এটা একটা হয়ে গেল, এটা লাল কালারের, ঠিক আছে। इसका प्राइस था 850 না, इसका प्राइस था ओनली 850। এর দাম ছিল 850 টাকা। এখন সেলে তোমরা পেয়ে যাবে কত, 550। अभी सेल में ये खादी टिश्यू 550 में मिल जाएगा। এর দাম ছিল 850 টাকা, এখন সেলে তোমরা 550 টাকাতে পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। এটা একটা কালার রইল লাল রঙের, ঠিক আছে, এটা রাখি এখানে। এরই দেখো আর একটা কালার আছে নীল রঙের, देखिए ये ब्लू में है, इसका जो बॉर्डर दिया है रानी कलर में, এটা ব্লু কালারের, সেম টু সেম আছে। এরও 850 টাকা দাম, এখন তোমরা পেয়ে যাবে 550 টাকাতে, ঠিক আছে। দেখো তো কত সুন্দর, हाँ। एक ये आसमानी का दिखा दिए, এটা একটা আকাশি দেখিয়ে দিলাম। देखिए 850, इसमें भी पूरा मेरा लिखा हुआ है, देखो देखे ना 850 টাকা লেখা আছে, ঠিক আছে। 850 টাকা লেখा আছে, ये नहीं कि हम बढ़ा के अभी बता रहे हैं। 850 में लिखे हैं, 850 में सेल भी हो चुका है। हमारे पास अभी फिलहाल 3 पीस बचा हुआ है, लाल, ये आसमानी, ठीक है। और ये कलर देखिए, एकदम ये कलर एकदम रानी कलर में है, ये कलर एकदम रानी कलर में है। रानी में जो गोल्डन जरी है, इसलिए थोड़ा इसमें ग्लेज दे रहा है। गोल्डन जरी के साथ एकदम रानी कलर का पूरा শাড়ি का कलर काफी खूबसूरत है एकदम। এই শাড়িগুলো রঙগুলো না খুব সুন্দর কালার একদম। এইটারও দাম তোমার 850 টাকা। इस साड़ी का भी प्राइस हो जाएगा 850। अभी यहाँ पर 3 पीस हमारे पास बचा होगा, ঠিক আছে। 3টে পিস আমার কাছে আছে। এইটার একটার দাম কত হয়ে যাবে, 550, ঠিক। একটার দাম 550 টাকা। ये एक टिश्यू खादी का प्राइस हो जाएगा, एक टिश्यू साड़ी का प्राइस हो जाएगा 550, ठीक है। 850 था, 550 होगा। अगर आप लोग 2 टिश्यू लेते हैं, 2 टिश्यू 3 कलर है, 3 कलर में आप लोग ये रेड में, ब्लू में और रानी में, ठीक है। ये अगर आप लोग 2 टिश्यू लेती हैं तब 1000 टाका ना, तब 1000 में आपके घर तक पहुंच जाएगा, लेकिन प्री पेमेंट करना पड़ेगा। अगर 2 टिश्यू आप लोग एक साथ लेती हैं तब आप लोग के पास 1000 में पहुंच जाएगा, ठीक है। ये जने झटपट कर। और अभी अगर एक बचेगा, एक कोई अगर 3 में 2 ले लेगी तो बचेगा एक। अगर कोई एक लेती है, बचेगा या ना बचेगा, किसी को हो सकता है एक ही पसंद है, तब एक लीजिए और 550 में आपके घर तक पहुंच जाएगा। आप लोग को अपना नाम, फोन नंबर, पूरा एड्रेस देना पड़ेगा। अगर 2 पीस लेती है तब और डिस्काउंट है, 1000 में आपके घर तक पहुंच जाएगा। है नीचे क्या ना, ओ अच्छा तो नीचे तो देखिए। अच्छा, इसमें पहले दिखते थे, साउंड नहीं आ रहा था, इसलिए इसको फिर दिखाया जा रहा है। ये जो पहले दिखाए थे जो कोटकी में, ये कोटकी का है, ये कोटकी का है। ये इसमें 2 पीस बचा हुआ है मेरा, ये येलो में है। आप लोग तो देखे हैं, लेकिन हो सकता है साउंड ना आ रहा हो, इसलिए सुना ही नहीं दे रहा है। ये येलो में था, ये रेड में है, ठीक है सर। अभी इसका प्राइस था पहले 950 ना।
वन पीस साड़ी का प्राइस था 950, अभी डिस्काउंट में ये मिल जाएगा 650। अगर 2 साड़ी लेती हैं, 2 कोट की साड़ी ले लेती है, तब इसका आपको दिखती की साउंड। अच्छा, अगर 2 साड़ी एक साथ ले लेती है तब आप लोग का प्राइस हो जाएगा 1200 रुपया। ঠিক আছে, দুটো শাড়ি যদি একসাথে নিয়ে নেন হলদে আর লাল, তাহলে 1200 টাকাতে আপনাদের বাড়িতে পৌঁছে যাবে। আপনারা খালি নাম, ফোন নাম্বার, পুরো অ্যাড্রেস দিয়ে দিন। ঠিক আছে, চলুন ঝটপট ঝটপট, অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে, অনেকক্ষণ বকবক করছি। চলো, এটা খাদি প্রিন্ট, ये देखिए খাদি প্রিন্ট, মানে দুর্গাপুজোর সময় এই ধরনের একটা শাড়ি হতেই পারে, মাকে বরণ করার সময়তে খুব সুন্দর। দেখুন খাদি প্রিন্ট, একদম আঁচলে এই ধরনের টেসেল আছে, আর একদম পুরো প্রিন্ট করা লাল পাড়, যেটা এগুলো খাদির মধ্যে হচ্ছে, আর রংটা হয়ে যাচ্ছে एकदम তোমার गंगा जल माटी। इसका जो कलर है वो गंगा जल का कलर है, एकदम उस टाइप का कलर के ऊपर में ये प्रिंट में है, ये कोई माने धागा का सूता का काम नहीं है, ये प्रिंट में है। ये साड़ी भी काफी नरम है, एकदम नरम है और हल्के में है। এগুলো দাঁড়াও তোমাদের আমি খুলে দেখাচ্ছি, খুব সুন্দর শাড়িটা, এই দেখো। अच्छा, इसका आंचल का पोर्शन देख लीजिए, ये है, एटा आंचले जाच्छे। ठीक है, पूरा हम खोल के दिखा दे रहे हैं। कलर हो गया गंगा जल कलर, उसमें प्रिंट इस तरह से है, देख लीजिए एकदम प्रिंट इस तरह से है। काजटा प्रिंटটা দেখে নাও, একদম এমনি ধরনের আছে পুরো শাড়িটাতে, পুরো শাড়িটাতে আছে এমনি ধরনের। রানিং में ही ब्लाउज पिस है, रनिंग ए ब्लाउज पिस আছে, মানে দুদিকেই তোমার লাল পাড়, যেমন আগেকার আমাদের মা দিদিমারা পরতো, মানে একদম লাল পেটাই পাড়ওয়ালা অমনি পাড় আছে। এটা পুরো টাইট। এর দাম কত ছিল? 950, এর দাম ছিল 950 টাকা। ঠিক আছে, এর দাম ছিল 950 টাকা, এখন তোমরা পেয়ে যাবে 650 টাকাতে। যদি সেলে যদি একটা শাড়ি নিতে চাও তো 650 টাকাতে এই শাড়িটি পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, এই শাড়িটারই আর একটা কালার দেখাচ্ছি, ग्रे कलर है, इसी का और एक कलर दिखा रहे हैं जो ग्रे कलर में है। ঠিক আছে, দেখো এইটা, দেখো এইটারও আঁচলটা তোমার যাচ্ছে লাল রঙের, এটার আঁচলটা যাচ্ছে একদম লাল রঙের। देखें, इसका आंचल भी जा रहा है एकदम लाल में ही, लेकिन पूरा बॉडी में जो कलर है वो ग्रे कलर है एकदम। देखें, देखें तो पूरा एकदम हम दिखा दे रहे हैं खोल के, पूरा प्रिंट में है। इसका भी प्राइस 950 था, अभी अगर एक पीस लीजिएगा तो 650 में मिल जाएगा। एटार दाम ছিল 950, এখন যদি একটা পিস নাও তাহলে 650। ঠিক আছে, अच्छा এর আর একটা কালার দেখিয়ে দিই, एक गंगा जल कलर में, एक ग्रे कलर में और एक ये रेड में। ठीक है, एक रेड में है, देख लीजिए। देखिए इसका भी दाम लिखा हुआ है, এটারও দাম লেখা আছে, আমরা কোনো এখন থেকে বলিনি। এটা এই দামে বিক্রি হয়েছে, একদম এই দাম লেখা আছে। ঠিক আছে, 950, এর দামও 950 লেখাই আছে। এটা হয়ে গেল रेड, रेड और ग्रीन, তোমার बॉर्डर रेड और ग्रीन बॉर्डर में है। ठीक है, इसका भी था 950, देखें 950, এখন পেয়ে যাবে তোমরা 650 তে, পুরো একদম প্রিন্ট আছে 650 তে। দেখুন এটা আঁচল পোর্শন, গ্রিন में दिया है आंचल, ग्रीन है आंचल, পুরোটা শাড়িটা এই ধরনেরই যাচ্ছে কাজ, দেখে নিচ্ছো। এইবার যদি দেখো, একটা লালের মধ্যে দেখালাম, একটা গ্রের মধ্যে দেখালাম, আর একটা তোমার गंगा जलेর মধ্যে দেখালাম। ये 3 कलर का साड़ी है। ठीक है, 3 कलर का साड़ी है। আমি নালে একটু গায়ে দিয়ে দিও, দেখিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, তাহলে তোমাদের फोटो तुलते सुविधा होगे। अगर ये 2 साड़ी एक साथ लेती हैं, अभी अगर लीजिएगा तो 650 में होगा। এইটা একটা কালার, স্ক্রিনশট নিতে পারো, আর স্ক্রিনশট নেওয়ার জন্য পরেও নিতে পারো, কোনো এই নেই যে এখনই নিতে হবে। ভালো করে দেখে নাও, তারপর বুঝে নেবে। ये एक कलर और ये एक कलर, এটা তো মানে পুজোর সময় মা হতেই পারে। ঠিক আছে, পুজোর পর বিয়ে খাওয়া আছে, ये सब साड़ी माँ के लिए हो ही सकता है। এটা 3টে কালার দেখালাম, 650 টাকা করে পাবে। কিন্তু যদি তোমরা দুটো শাড়ি কোনো কালারের, এইটা হোক বা এর সাথে এইটা হোক বা এর সাথে কোনোটা যদি দুটো একসাথে নিয়ে নাও, তাহলে 1200 টাকাতে তোমাদের বাড়িতে পৌঁছে যাবে।
एक साड़ी का प्राइस हो जाएगा 650, अगर 2 साड़ी लेती है तो 1200 रुपया, लेकिन प्री पेमेंट करना पड़ेगा। ओनली प्री पेमेंट में ही ये ऑप्शन रहेगा, ठीक है। और ऑप्शन जो रहेगा वो केवल मंडे तक रहेगा, इसलिए अगर किसी को लेना है रथ यात्रा के उपलक्ष्य में जो दिया जा रहा है वो आप लोग झटपट ले सकती हैं, ठीक है। केवल रथ यात्रा उपलक्ष्य এটা দেওয়া হচ্ছে। देखिए ये प्रिंट में है, এটা प्रिंट एकदम सेमी सिल्क का भी जा रहा है, एकदम प्रिंट में है, लाइट वेट है, एकदम हल्का है। इसका हमारा कई पीस निकला है, इसका हमारा एक पीस नहीं कई पीस निकला है, लेकिन इसको भी हम सेल में दे दे रहे हैं। देखो এটা একটা গ্রিনে যাচ্ছে, এটা একটা আকাশির মধ্যে যাচ্ছে, মানে আকাশি না, মানে এটা হয়ে যাচ্ছে তোমার সবুজ আর আকাশি রং মিলিয়ে সেই রংটার মধ্যে খুব মিষ্টি কালার, একদম পুরোটা ফুল করা আছে। এইটাও পুরোটা গ্রিনের মধ্যে মানে ক্রিম কালার দিয়ে ফুল করা আছে। और सब में ब्लाउज पीस अच्छे, सब पे ब्लाउज पीस है, सब में ब्लाउज पीस है। और आंचल का भी पोर्शन नरम और हल्का तो काफी है, देख ही रही है एकदम हम किस तरह से लिए हैं। देखो এটা হয়ে গেল ব্লাউজ পিস, ये हो गया ব্লাউজ পিস, ঠিক আছে। এটা হয়ে গেল ব্লাউজ পিস। আর আঁচলটাকে দেখিয়ে দিই, ও আঁচলটা ব্লাউজ পিসের দিকেই আছে। এই দেখো এটা आंचल और এটা ब्लाउज पीस, ठीक है। देखे नीचे इसका भी वही है, इसमें भी आंचल है, ब्लाउज पीस है। एगुलो दाम पहले था कत, हाँ इसका प्राइस था 575। कई जन लिए भी है। इसका आंचल देखिए, उन लोग अगर देख रही है या देखेगी तो कहेगी जब हम लोग लिए इतना प्राइस में, अभी ये इतना में दे दे रही है। हाँ इसका प्राइस पहले था 575, इस শাড়িটির দাম ছিল 575 টাকা, কেবল 575 টাকা। এইটা একটা যদি তোমরা নাও তাহলে এখন কত 550 টাকাতে পেয়ে। এই শাড়িটার দাম ছিল 575 টাকা, এখন যদি সেলে নিচ্ছ তাহলে 550 টাকাতে তোমরা পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। অনলি 550-তে পৌঁছে যাবে, ঠিক আছে, পেয়ে যাবে। খালি নিজের নাম ফোন নাম্বার দাও আর 550-তে পৌঁছে যাবে। কিন্তু যদি তোমরা এটা দুটো শাড়ি নাও একসাথে, এই সেমি সিল্কে যদি দুটো শাড়ি নাও একসাথে, তাহলে 1000 টাকাতে তোমাদের বাড়ি অব্দি পৌঁছে যাবে। খালি তোমাদের কি করতে হবে, প্রি পেমেন্ট করতে হবে। প্রি পেমেন্ট করো, তোমাদের বাড়িতে দুটো শাড়ি পৌঁছে যাবে। 1000 টাকা দাও, প্রি পেমেন্ট করে দাও, নিজেদের নাম ফোন নাম্বার পুরো অ্যাড্রেস। আসছে দুর্গাপুজো, দেওয়া থেওয়ার থাকে, এই মৌকাটা লাভ উঠাও, কেন অনেককে দিতে হয়, মানে लेना देना অনেক থাকে। এই সব সময়তে যখন এই অফারটা পাচ্ছ নিয়ে নাও, দুজনকে দিয়ে দিতে পারবে। सामने राखी आसছে, राखी भी आ रहा है, अगर राखी में भी किसी को देना थोना है, क्योंकि तो ये सब ऑफर आप लोग ले ही सकती हैं, क्योंकि ये सब ऑफर काफी हर समय नहीं मिलता है। 1000 दीजिएगा, 2 साड़ी आपके घर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। चलो আর একটা দেখাচ্ছি, এইটা देखिए, ये साड़ी भी मेरा निकला है, এটা স্ল্যাব কটনের মধ্যে, ये স্ল্যাব কটন में है, ঠিক আছে। এটাও বেরিয়েছে আমার অনলাইনে বেরিয়েছে, साउंड আসতে एकदम स्लैब कॉटन। और आजकल इस মানে अभी जो ट्रेंड है, एक कलर का ट्रेंड है, এক কালারের অনেক ট্রেন্ড আছে। এমনি চওড়া পাড় থাকবে, দুদিকে এমনি চওড়া পাড় আছে, আর কালারটা হচ্ছে না তোমার দুধে আলতাতে, কি ঠিক আছে তো সাউন্ডটা, দুধে আলতাতে এই মানে সাউন্ডটা না, দুধে আলতাতে এই কালারটা আছে, দুদিকে চওড়া পাড়। হ্যাঁ আচ্ছা, আঁচলটা এটা রানিং ব্লাউজ পিস আছে, ঠিক আছে, এটা রানিং ব্লাউজ পিস আছে। হ্যাঁ স্ল্যাব কটন হচ্ছে, গরমের জন্য খুব ভালো। এই দেখো এইটা হয়ে যাবে आंचल, आंचल में এমনি ধরনের টাসেল দিয়েছে, आंचल में इस तरह से टसल दिया गया है, ঠিক আছে। একদম দেখে নাও, এক কালারে, আজকাল এক কালারের শাড়ি খুব চলেছে, এই ধরনের চড়া চড়া দুদিকে পাড় আর এই মিষ্টি কালার। এই কালারটা একদম মানে কতটা আসছে ভালো আমি বুঝতে পারছি না, কিন্তু একদম দুধে আলতা কালারের, আর একদম যে সিলভার জরি কা বর্ডার है, সিলভার জরির বর্ডার, সিলভার গয়নার সাথে পরো লুক একদম আলাদাই লাগবে, ঠিক তো। আর এর যে ব্লাউজ আছে আমি বলবো যে তোমরা যদি কেউ চাও তো ব্লাউজ সিলভার কালারের ব্লাউজ দিয়ে পরতে পারো, ঠিক আছে। এর দাম কত হয়ে গেল, 950 আগে ছিল, এখন 650 এ পাবে। इसका देखिए इसमें भी लिखा है, এটা তো লেখা আছে জয়মা বুটিকে 950 টাকা লেখা আছে, এখন তোমরা পেয়ে যাবে 650 এ। একটা শাড়ি যদি নিতে চাও তো 650,
কালারটা হয়ে গেল দুধে আলতা কালার, এই ধরনের সিলভার জরির বর্ডার আছে, পুরো স্ল্যাব কটন হচ্ছে। দেখে নাও ভালো করে, আমি তোমাদের এক ফিটতে করেও দেখিয়ে দিচ্ছি। ये देखिए एक पल्लू में दिखा दे रहे हैं कितना ट्रांसपेरेंट है। ये गर्मी के लिए बहुत ही अच्छा साड़ी है, आरामदायक साड़ी है। ठीक है, এটা তুমি পেয়ে যাচ্ছ এখন 650। इसी का और एक कलर देखिए, এই কালারটা একদম মানে আমি যখন দেখেছিলাম না আমার চোখে এই কালারটা একদম মানে বসে গেছিল। এর মধ্যে হচ্ছে कॉपर जरी का बॉर्डर है और ये जो कलर है बॉटल ग्रीन का कलर है। मैंने ये साड़ी हम जब देखे ना हमको एकदम पसंद आ गया। हमको क्या है, हम सोचे इसको तो लेना ही है एकदम। যদি তোমরা কেউ নাম না তা আমি নিয়েই নেবো। এরকম একদম একটা কপার জরি মানে এক কালারের মধ্যে একদম আছে, খুব সুন্দর পুরো বটল গ্রিন। আর এই দেখো এটা আঁচলের লুকটা, ওইটা সিলভার গয়না দিয়ে পরো, এইটা তুমি মানে কপারের ইয়া গোল্ড মানে গয়না দিয়েও পরতে পারো। দেখো এই ধরনের পুরো আঁচল একদম টাসেল দেওয়া, মানে এত ছুট এত মানে ডিসকাউন্ট কোন সময় কেউ দেয়নি। ঠিক আছে, 950 শাড়ি 650 তে পাচ্ছ। এখন যদি তোমরা এই দুটো শাড়ি নিয়ে নাও, বুঝেই গেছো এই দুটো শাড়ি নিলে তাহলে তোমাদের 1200 টাকাতে পৌঁছে যাবে, আরো ডিসকাউন্ট হয়ে যাবে। এই দুটো শাড়ি দুটো কালার একদম অদ্ভুত মিষ্টি কালার, একদম মানে বলে বুঝাতে পারবো না, এত সুন্দর মিষ্টি কালার। আর মানে এর যে মানে জরিটার যে পাড়টা দিয়েছে মানে অদ্ভুত শাড়ি। এর মানে মানে পিঙ্কের সাথে মানে দুধে আলতার সাথে একদম তোমার হয়ে যাচ্ছে সিলভারের পাড়, আর এইটা হয়ে যাচ্ছে তোমার বটল গ্রিনের সাথে কপার জরির পাড়। এখন দুটো শাড়ি একসাথে নিলে 1200 টাকাতে পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, খালি নাম, ফোন নাম্বার, পুরো অ্যাড্রেস আর প্রি পেমেন্ট করে দাও, 1200 টাকাতে পেয়ে যাবে। আর যদি একটা শাড়ি নিতে চাও তাহলে তোমরা 650 তে পেয়ে যাবে। এরকম এই শাড়িটা তো এখন খুব চলছে। এইটা হয়ে গেল তোমার বিষ্ণুপুরি সেমি কাতান। बिष्णुपुरी सेमी काटन में है। ये पूरा ब्लॉक प्रिंट का डिजाइन किया गया है, लेकिन प्योर ब्लॉक प्रिंट नहीं है, ये प्रिंट है। ये प्योर ब्लॉक प्रिंट नहीं किया गया है, ये प्रिंट में किया गया है। এটা তো আমি দেখিয়েছি, জানোই পুরো খুলে যায় একদম। এই দেখো পুরো গাটা এটা लाल कलर है, ये लाल में है। सामने ही शादी का सीजन है, किसी को गिफ्ट देना है या किसी का बैग में देना है तो ये दे ही सकती है। देखो এটা হয়ে গেল তোমার आंचल। ठीक है, এটা হয়ে গেল आंचल और ये हो जाएगा आपका ये बिंदी बाटिक में जा रहा है, ये वाला जा रहा है ब्लाउज। এটা হয়ে গেল ব্লাউজ। ঠিক আছে, এর দাম কত? 650। अच्छा, इसका प्राइस पहले था 650, এর দাম ছিল 650 টাকা। এখন যদি নিতে চাও তো 625 पे मैंने 625 है। पहले इसका प्राइस था 650 रुपया। अगर अभी लेना चाहती हैं तब आपके 625 में मिल जाएगा। ठीक है, एकदम देखे ना ये रेड में व्हाइट के साथ है। ठीक है, अच्छा इसी का हम और कलर दिखा देते हैं। ये देखिए ये मॉप कलर में, এটা মপ কালার, এটা একদম মপ কালারে। এরও ওই একই কাজ, একই মানে প্রিন্ট আছে, পুরোটা অমনি ধরনের ব্লাউজ পিস দিয়ে আছে। খুব সুন্দর শাড়িগুলো। এটা হয়ে গেল आंचल, ये आंचल का पोर्शन है। अच्छा, और ये हो जाएगा आपका ब्लाउज का पीस। जो भी हम अभी सेल में दिखा रहे हैं इसकी वैलिडिटी ओनली मंडे तक रहेगा। এটা হয়ে গেল তোমার ब्लाउज पीस। अगर मंडे के अंदर में कोई ले लीजिएगा तब ये ऑफर का लाभ मिल सकता है, मंडे के बाद ये ऑफर का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मंडे तक हम ऑफर दे रहे हैं। रथ यात्रा का जो माने उपलक्ष्य में ये ऑफर दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, सेल दिया जा रहा है। ठीक है, इसका भी प्राइस कब तो होगा बोलना 625। 650 था, अभी 625 में मिलेगा। এর দাম ছিল 650 টাকা, এখন যদি তোমরা নাও তো 625 টাকা তে পেয়ে যাবে। इसी का देखिए येलो में, ये भी काफी खूबसूरत साड़ी है, একদম হলদে রঙের মধ্যে। 650 টাকার দাম 625 টাকাতে তোমরা সেলে পেয়ে যাবে। খালি মানডে তক এই অফারটা আছে, টপ করে ওই জন্য নিয়ে নাও। কারণ হচ্ছে এক একটা পিস আছে, যদি পরে কেউ চাও পাবে না। ঠিক আছে, হতে পারে যে কালারটা তোমাদের পছন্দ আসছে ঝটপট আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে দিয়ে দাও। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর হয়ে গেল 8840649319। ঠিক আছে, আর আমাদের ইউটিউব চ্যানেল যেটা আছে ন্যাচারাল নেচার ব্লগ,
ওইটাকেও একটুখানি সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক করবে আর বেল আইকনটাকে প্রেস করে রাখবে, তাহলে যখনই আমি লাইভে আসবো তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে, ঠিক আছে। আর জয় মা বুটিক ফ্যাশন হাব যে পেজটা আছে ফেসবুকে, সেই পেজটাকেও একটুখানি লাইক করবে আর কমেন্ট করবে, ঠিক আছে। আর যেটা জয় মা বুটিক আইডি থেকে দেখাচ্ছি জয় মা থেকে, ওইটাও তোমরা একটুখানি ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাতে পারো, তোমরা ফ্রেন্ড হতেই পারো, ঠিক আছে। এটা হয়ে গেল আঁচল, আর इसका भी ब्लाउज पीस आपका ये हो जाएगा, ঠিক আছে। এটা ব্লাউজ পিস ওই একই প্রাইস আছে, কিন্তু এর মধ্যে ওই হচ্ছে, আচ্ছা আগে কালারটা দেখিয়ে দিই। 650 টাকা একটা শাড়ি, এখন দাম ছিল 650, সেলে 625, ঠিক আছে। কালার গুলোকে খালি দেখো, এইসব কালার তোমরা পাবে না, এত সস্তাতে পাবে না, দেখে নিচ্ছ, কালার देख लीजिए। अच्छा उसी का ग्रीन में देख लीजिए, ग्रीन में भी वही एक ही है, सेम है। 650, अभी 625, प्री पेमेंट ओनली, ठीक है। ये हो जाएगा ब्लाउज का पीस और ये हो जाएगा आंचल का पीस, ठीक है। এটা হয়ে গেল, ये हो गया आपका पैरोट ग्रीन में, ये डार्क बॉटल ग्रीन। कलर गुलो सब एक से बढ़ के है, माने क्यों बोलते पारबे ना ब्लैक नहीं है, हाँ कोई बोल नहीं पाइएगा कि नहीं ये कलर अच्छा नहीं लगेगा, वो कलर अच्छा नहीं लगेगा, एकदम झटपट তোমরা অর্ডার করতেই পারো। পুজো আসছে, দেওয়া খাওয়া, বারবার বলছি, অনেককে দেওয়া খাওয়া থাকে, তখন এইসব শাড়ি তোমরা দিতেই পারো, আর যারা যে পাবে সে মানে বলবে যে হ্যাঁ সত্যি ভালো শাড়ি। দেখো এটা আঁচল, সে পড়তে পারবে। সব থেকে বড় কথা হচ্ছে খালি মানে একটা দিতে হবে বলে একটা নিয়ম রক্ষাতে দিয়ে দিলে, আর তারপর সে পড়তেই পারলো না, শাড়িটা ছোট হয়ে গেছে, শাড়িটা বিচ্ছিরি দেখতে, শাড়িটার মধ্যে কোনো জান নেই, সেই শাড়ি দিয়ে লাভটা কি হবে? দেবে এমন যে যেটা মানুষ পড়তে পারবে, পরে সে যেতে পারবে কোথাও। এই দেখো এটা ব্লাউজ, ঠিক আছে। এইবার 4টে পিস আমি দেখিয়েছি, হ্যাঁ 3টে 4টে, হ্যাঁ 4 पीस हम दिखाए हैं, नहीं 5टा पीस, 5 पीस दिखाए हैं। बॉटल ग्रीन, पैरोट ग्रीन, रेड और मॉप कलर और येलो में। इसका प्राइस हो जाएगा, अभी एक पीस अगर लीजिएगा तो 625 में, इसका एक पीस लीजिएगा 625। अगर 2 पीस लेती हैं तब 1200 रुपए में मिल जाएगा। যদি 2টো পিস নাও, একটা পিস নিলে 625, 650 টাকা ছিল, 625 টাকাতে পাবে। কিন্তু যদি তোমরা 2টো পিস নাও, 2টো কালারের नाओ, ये रेड हो गया, ये मॉब हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकती हैं किसी को अगर पसंद आता है। मॉब हो गया, ये येलो हो गया, ये माने सुधा पंछी या पैरोट ग्रीन हो गया, ये बॉटल ग्रीन हो गया। अभी 2 पीस लेने से 1200 रुपए में मिल जाएगा। এখন 2 পিস নেবে তো তোমাদের 1200 টাকাতে পৌঁছে যাবে, আর যদি একটা পিস নেবে 625 টাকা। अगर एक पीस लेती है तो 625 रुपए प्री पेमेंट करना पड़ेगा। अपना नाम, फोन नंबर, पूरा एड्रेस, जय मां बुटीक फैशन हब का जो व्हाट्सएप नंबर है 8840649319 में दे दीजिएगा, ठीक है। आज के এতটাই, আবার मंडे তে আসবো, আর ये ऑफर मंडे तक रहेगा, ये ऑफर मंडे तक रहेगा। এই অফারটা কেবল মন্ডে তক থাকবে, ওই জন্য মন্ডের ভেতরে তোমরা যার যে লাইক করছো, কমেন্ট করছো নিও, ঠিক আছে। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলে এই করো। চলো আবার মন্ডেতে দেখা হবে, ততক্ষণ জন্য তোমরা ভালো থাকবে, সাবধানে থাকবে, সুস্থ থাকবে। নমস্কার, গুড নাইট, নমস্তে।